أجملت في وصف الحبيب وشانه وله الأولى في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بإنانه وقد انبسر القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرمه الله به هذا العبد المقرب من التكريم التعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك سلطان التعظيم طال حمد الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله في سلام عليك يا رفيع شان يا رفيع شان يا رفيع شان كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا ليس محتاجا ليس محتاجا إلى سروري يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان يا رفيع شان يا رفيع ومعيب أنت عائده قد أتاه الله قد أتاه الله قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان يا رفيع شان يا رفيع شاني وعند رجي اللهم صل وبارك عليه وعلى آله الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
لما نزل مالكم من نهج الأوصاف المحمدية القولة وجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشهورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتخشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل رايتك دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم امدادك في عبادك وساق كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظهره وعم ببركته وشرف وجد أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتد والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأجدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا يا الله فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا يا الله منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم
Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ashabihi sabilal huda ila yaumil liqah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah in qubilat sa'iru amalih wa in ruddat sa'iru amalih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina ila siratikal mustaqim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Alim, ya Alim, ya Alim, iftah lana futuhal arifin waftah lana abwabal ilmi wal hilm. Sip, sudah. Halo. Nah, bismillah. Nya amun terlalu banyak ehonya kada jelas juga. Ini sadang dah. Nggih. Yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru kita Kiai Haji Muhammad Ilmi, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan beliau kesehatan, keafiatan, umur yang panjang, rezeki yang luas. Bini Sudin sudah pas leh. Rezeki yang luas, Bini Sudin sudah pas gitu. Nah, kada kawa lebih lagi. Yang sama-sama kita muliakan juga Ketua Masjid kita Bapak Haji Muhammad Yusuf. Amin. Aminakan aja kada apa-apa. Dan juga Ketua RT kita lah, sekalian juga muslimin dan muslimat Desa Sationg, Kabupaten Tanah Bumbu ya. Yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat Isra Mi'raj kita dijumpakan Allah. Ulun yang di Banjarbaru dapat bertemu dengan Piah. Mudah-mudahan pertemuan kita bukan hanya di dunia, tapi kelak ditemukan Allah di dalam surganya. Amin. Bukan hanya sekedar Isra dan Mi'raj, kita juga akan menyinggung tentang haulnya Abah Guru Sukumpul, yang mana berkat mahaul Abah Guru Sukumpul mudah-mudahan kita tak kumpul dua sidin karena di surga. Amin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kepada keluarga beliau, pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Di penghujung Rajab kita ambil kesimpulan saja. Ketika kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, kesimpulan dari Allah simple, handep haja, kada terlalu banyak. Apa ujar Allah? Isra Mi'raj itu tujuannya linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami, tanda-tanda kehebatan kami. Jadi Isra Mi'raj itu Tuhan hendak batampai sidin harat. Itu Isra Mi'raj, sidin harat. Nah, kalau sidin harat yang namanya Tuhan, bagus yang sebelumnya, bagus yang ini. Bagus sebelumnya, bagus yang ini. Nyepian nang ampun telinga. Ulun bapandir aja. Bagus yang tadi kah suaranya, bagus yang ini kah? Yang ini sudah baik. Ulun umpat telinga pian. Iya, kan yang penting jelas guru lah. Makasih guru menyetelakan. Jadi Allah hendak batampai sidin tuh hebat. Bahasa Banjarnya orang hebat tuh amun hendak batampai jangan maalang-alang. Bahasa maalang-alang paham lah. Orang desa Sationg ini Banjar juga kalau guru lah. Maalang-alang. Kalau bahasa Indonesianya apa maalang-alang tuh? Tanggung. Artinya Allah tuh kan maha hebatnya enggak? Jadi jangan tanggung-tanggung. Sama bila ada di desa Sationg jagau atau tacut, ada tacutnya ke sini. Misalnya ada pendatang datang di desa Sationg ini lalu bocap, nyawa jangan wani-wani dua kolah, aku nih tacut. Nah, bila bujuran sidin tu tacut, tampayakan ketacutanmu, jangan maalang-alang. Bila mengaku taguh jangan maalang-alang. Surungi napa sidin? Orang surungi sop sidin surungi lading silet. Kuahi. Kan jagau. Jagau tuh makanannya lain sop lading silet. Ya lah. Kemudian julungi parang jangan. Bukti sidin tuh jagau tuh nah taguh. Jangan parang dijulungi. Napa yo nang hebat yo? Untuk menatak orang tuh napa? Nang hajin pohon ganal tuh napa guru? Senso. Oh. Bila situ tacut, bujur-bujur taguh, tahan kada kami senso. Karena dasar bujur tacut sidin, kan kada malalang, ambil senso. Nah ini bujur-bujur jagau. Dan tatak di tubuhku nang paling lamah. Amun tangan masih karas. Paling lama di awak kita napa? Pak RT paling lama di awak kita napa? Lain minto tuh bahan lama bahan karas Pak RT. Tuh bahan lama bahan karas. Nang lama lalu napa? Telinga ya kalau lah. Biasanya kalau dijinjit di mana? Di telinga kalau. Nah, paling lama di awakku tatak pakai sensor. Oh, di hantainya pian. Lalu sensor tadi dinyalakan, mbah ditatakan ke telinganya, harau kada tadas. Napa? Kabelnya kada sampai. Pacul atau pajah lampu bisa juga. Itu nasib namanya lain jagau. Di dasa bujur-bujur. Dahulu ada anak buah almarhum Guru Suhaimi. Siapa namanya? Hasan Senso. Masih ingat lebih lah? Orang Queen Hasan Senso gelarnya, anak buah Haji Guru Suhaimi almarhum. Sidin tuh kayak EPI gitu nah, Garusikat. Sidin ketua Garusikat. Jadi bila ada orang mabuk-mabuk datangi sidin, nah anak buah sidin yang sidin andalkan tuh Hasan Senso namanya. Kenapa digelari Hasan Senso? Tahan senso. Artinya amun hendak menunjukkan kejagawannya jangan malang-alang. Oh, nggih. Mana pembakal kita? Nggih. Pembakal. Ya. Soalnya datang anggota dewannya.
Jadi jangan maalang alang. Allah Ta'ala ketika mau nunjukin kekuasaannya lewat Isra dan Mi'raj, bahasa Banjarnya kada maalang-alang jua. Coba itihi Isra Mi'raj tuh pian perjalanannya mulai mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Mekah Palestina, jaraknya 1200 km. Perjalanan pakai onta sebulan, bulik sebulan, 2 bulan hanya sampai. Ulun bilang undangan ke desa Sationg tulak sabulan, bulik sabulan kada hendak ulun. 2 bulan kada tagatok bini. Perjalanan ke Palestina itu biar sabulan tulak, sabulan bulik. Ya kelak. Terus naik pulang ke Sidratul Muntaha, tapi karena Allah itu hendak menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya kada malang-alang, lalu dibikin Allah Isra Mi'raj itu perjalanan yang panjang menjadi pendek. Bahkan Imam Al-Alusi dalam Tafsirul Ma'ani itu meriwayatkan bahwasanya perjalanan Isra Mi'raj itu sekedar sorban Nabi kena dahan pohon tabulik sampai sudah. Nih. Nah, sorban nak. Nah, kena dahan pohon misalnya. Nah tabulik lah ini. Tabulik. Pat betakon berapa menit? Kada kawa sampai menit berapa detik? Nah, 2 detik lah. Jadi jar Imam Al-Alusi dalam Tafsirul Ma'ani, kecepatan Isra Mi'raj Allah menunjukkan kuasanya sekedar sorban Nabi itu kena dahan ibaratnya, lalu kembali sampai sudah Nabi. Nah, dah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntungan kita Isra Mi'raj. Tuntungan saya ini aja Isra Mi'raj tuh kada lawas. Nah udah selesai kisahnya. Assalamualaikum. Tapi panjang pian kitab dardir guru lah. Uang bahari dardir tuh dikulilingakan sabulan kan. Hanya tuntung guru lah. Kisahnya tuh panjang, tapi Allah memformat di Imam Al-Alusi. Nah kayak ini aja Isra Mi'raj Nah selesai. Wah, setuju ya kapian? Ini kuasanya Allah, karena Allah yang punya waktu. Makanya Isra Mi'raj itu diawali dengan apa? Nah ini kita tafsirnya nih. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhana diawali dengan kalimat subhana. Biasanya kalimat subhan itu sesudahnya menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Bahkan saking luar biasanya di luar nalar manusia. Kemudian alladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Perjalanan Isra Mi'raj bukan hanya menunjukkan kekuasaan Allah, tetapi juga Isra Mi'raj menunjukkan perjalanan itu adalah alladzi barakna haulah, perjalanan yang kami berkahi di sekitarnya. Artinya apa? Nabi toh lewat Isra Mi'raj mengajarkan kita pentingnya hidup itu di mana-mana ambil berkat. Makanya ulun bila di mana aja maisi ulun mesti cari tuan gurunya. Nih terima kasih ulun dapat amalan rahasia ulun dari Sidin. Kada lawas bertambah lagi 3 bini ulun kena. Ulun hanya 2 dari Sidin amalan ulun bon bian kada dapat. Nah coba pian minta mun kada dikunci lawang. Jadi mengambil berkat itu namanya berkat. Ya kalau 2 guru-guru yang ada, di mana buktinya Nabi mengambil berkat? Quran yang bilang alladzi barakna haulah. Kenapa? Karena Mekah, Nabi kan di muka Ka'bah nih, itu berkah luar biasa. Menuju Palestina, Masjidil Aqsa itu juga tempat berkah. Bahkan antara 2 tempat itu Nabi sawat singgah dan tempatnya juga tempat berkah. Coba lihat, Nabi itulah antara Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa itu Nabi sempat singgah pertama Nabi di Thaibah, ya kah? Singgah di situ, pian tahulah singgah di mana Nabi? Padang Tagah. Jadi Nabi itu disuruh Jibril singgah Roma ini lebat lawan tagah-tagahnya. Disuruh Jibril sembahyang. Apa sembahyang di Padang Tagah? Ya kelak
Tapi Nabi kada protes karena guru Sidin Jibril memerintahkan, singgah Nabi. Setelah selesai sholat berangkat, ujar Jibril, tahulah wahai Muhammad itu siapa, itu tempat apa? Ujar Rasulullah kada tahu. Itu tempat kena Ansar pendukung engkau itu bakalan ada di sana dan engkau bakalan hijrah di sana. Artinya Nabi mengambil berkat bubuhan Ansar. Kemudian Nabi melanjutkan, disuruh Jibril lagi singgah di higa pohon ganal. Apa Nabi sembahyang di higa pohon? Kada menyembah pohon kada? Sembahyang di higa pohon. Ujar Jibril, Muhammad sholli, kita sembahyang di sini. Sembahyang Nabi menyembah Allah. Cuman apa sembahyang di higa pohon? Kada mas, lain masjid lain pohon. Tetap Nabi sholat, selesai sholat ditakuni Jibril, tahulah tempat ngintun apa? Ujar Rasulullah kada tahu. Ujar Jibril, itu bakas Nabi Musa duduk waktu diusir oleh Mesir, oleh Firaun. Duduk di situ Nabi Musa basandar, bakas Nabi Musa. Tahulah, artinya Rasulullah aja mengajarkan berkah. Rasulullah disuruh. Artinya apa? Amun hidup hendak baik, banyak-banyak mengambil berkah di tempat-tempat baik dan dengan orang-orang yang baik. Kenapa? Karena singkatnya berkah itu Pak Ai, ziyadatul khair lil ghair, menambah-nambah lagi nilai kebaikan. Nilai kebaikan itu ditambah-tambah, itu arti berkah. Kayak apa hidup supaya baik? Ambil berkah. Nah, coba kita lihatlah Abah Guru Sukumpol dah. Kayak apa berkah Sidin? Kan jar ulun berkah itu apa? Menjangkitakan kebaikan. Abah Guru Sukumpol toh meninggal sudah. Tapi Sidin tuh berkahnya luar biasa, kawa menjangkitakan uang. Nah, panang dijangkitakan kebaikannya. Sehingga coba kita lihat sebelum acil corona mah udak-udak lah. Ya kalau dajal halus gitu guru lah. Jarnya tutup masjid, tutup pian han, muara benar. Jadi waktu haul Abah Guru Sukumpol tuh coba itu berapa ikong orang kena berkah Abah Guru, tajangkit kebaikan berapa ikong? Kada tahitung. Papadaan tajangkit Guru Sukumpol pemurahnya, pian bisa kalau tulak di setiap tempat gratis kan? Gratis pian. Ya kalau katamu warung makan gratis. Katamu tambal ban gratis. Katamu tukang jamu bukan tukang jamunya gratis. Ya kah? Sampai ulun nang takajut tuh gue. Pom bensin gratis. Ya Allah. Han? Hebat kalau Abah Guru tuh. Lawan ada juan nang kada kawan nungkar apa-apa kada sampet aku jan. Jadi ba istilah Sidin bagana di pinggir jalan. Kasok kumpul kah? Nggih. Nah, ulun bari pian 50.000 aja. Han, itu banyak benar batulisan rest area singgah orang han Abah Guru hebatnya. Ya kelak di mana-mana singgahnya ada juga pian nang tulak kasok kumpul spesialis singgah aja. Mulai Sationg tuh sampai ke Sombol ya lah, anak Sombol tuh singgah kegratisan aja. Inggan yang apa inggan apa nih di play hari, tasandar di higa tiang listrik jakawan. Kenapa kada kau melanjutkan akun aja? Kenapa kekanyangan? Kada hendak ke Sombol, orang hajin tulak ke Sombol, pian umpat makan kada ke Sombol kada boleh guru lah. Nah, aku hendak mambil berkah tuh lain mambil berkah itu namanya apa gitu namanya? Hah? Memburakat jurang. Nah, berkah tuh seperti itu, tajangkit kebaikannya. Kalau kita baca manakib Guru Sukumpol adalah ciri khas Abah Mama Sidin tuh, bila ada Tuan Guru, bila ada Habib dibawa Guru Sukumpol halus tuh minta tiupakan. Padahal Guru Sukumpol mulai lagi halus wali sudah.